Polo. Ilan Fabian. AJ Kulot. Final hit. $65 final. All shot by Dylan Fabian. AJ Kulot. Okay na mga nagasurulot ng mga viewers. Ayaw na kayo mga lalay ni. Okay na na. Sorry, wala tika na inform din. Wala mo good ko na inform ko. Yan mahuyan mo yung tala ko. Sunod, relax ka lang ang puso mo. Ha? Ako nga ito kay lahat natin sila. Dapat palangkaon na to silang lahat. Kaya ato na sila mga... Ang kaninga motocross, gihatag gini para sa ila. Para sa ila, oo. Paigad na mga chulalay ha. Amo lang to. Amo lang to. We love you all. Love namin kayo. Love. Si Kulot from Guimaras Island. No? AJ Kulot. Na si Kaisen Lau ani, na si Tubak. 4 laps. Parikoy, 4 laps niya. Scorer, 4 laps. Okay, nako na. Delan Fabian of Tarlac. Pangalawa, si AJ Kulot. Bakit mo sinulot? Oh, hahay. Then, Jojo Tapik, Trier, Sian de la Cruz, Reds Lewis Beer. Oh, hahay. Okay, 119, Roblesa of Barbel. Sipit ito dyan, Tubak. Tubak may galagikan sa Midsayat. Polo. Dylan Fabian. AJ Kulot. Abot-abot. John. Mag-ingat ka doon, John. Ikaw pa, Sintel. Isa lang, thanks Jay, isa lang ang paraan para maging malakas yan. Ilapit mo kay Syra. Ilapit mo lang. Ipahurim-huriman lang na ni mo Syra. Ipaana lang na. Ipaana lang ng Syra. Molianas, John. No? Next. Next in line. Get ready, veterans. Then underbone open. Sa waiting area na, ha? Veterans, underbone open. Dylan Veterans, Dylan nasa Fabian. linya na. Underbone open. Waiting area. AJ Kulot. Dylan Fabian, white flag is up from Tarlac. AJ Kulot, bakit mo sinulot? Masama? Rescue! Sa may hope section daw. Hope sa may hopes. Ato na. Update na kayo, nagdalag lechon 3. Nagdalag lechon 3, nasa hopes na. Okay na. Nasa mas bomba na eh. Dara, nawala sa bomba ba eh. Isong na, nitira na noon. Santaguluan. Mahabol. Huwag kang magbiro iho, masakit sa itlog yan. Isog na si Bomba, pero naulain na. Sayang si Bomba. Dylan Fabian, siya lang talagang nag-aari dyan sa 65. Ang kanyang karibal na si John Tapik, One Dead Tiger. Musokol pa mo ito. Dylan Fabian ng Tarlac. From Paniki, Tarlac.
AJ Kulot, bakit mo sinulot from Guimaras Island? From Guimaras Island. Okay, John topic. Moraga Wanted Tigers, John topic ba no? Wala maka luya kay waka dool ni Saira. John ay ka abala ka dyan o sa tamang ulit dyan ato ta silang balay. Ato ay murag kabayo ibitaw kita ng kabayo mapildi na. Ipadool lang sa bayo maulian. Idol ang ayaw. Dili malayo sa inisip mo. Okay, underbone open, waiting area. Underbone open, waiting area. At tika lang, Pips, ha? I-clear ko lang ang ating racetrack, Pips.